درود نگویم به شما بیننده‌های عزیزی شبکه سفینه، چون همیشگی این وقت و ساعت رسیدیم به دیدار همدیگر. این برنامه لازیز با جمشید است از شبکه سفینه و میمونی نوبتی ما هستند سراینده محبوب و خوش‌آواز اینم باشد فاطیما مشربова. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ بله خوب هستم. خوش آمدید به استودیوی مرکزی تلویزیون سفینه. خوش آمدید به برنامه لازیز با جمشید. در آغاز یک امکانیت دارید که سلام خود را رسانید به مخلصان خودتون، به بیننده‌های شبکه سفینه، به دوستداران برنامه لازیز با جمشید. مرحمت. تشکر زیاد. گفتنی هستم که همیشه خوشبخت باشن، سلامت باشن هموطنان عزیز، و گفتنی هستم که بسیار خوشحال هستم که شما مرا با برنامه لازیز با جمشید سلامت باشن دعوت نمودید. خیلی شاد هستم. خیلی خوب. تشکر. و ما نیز شاد هستیم که امروز شما یک خوراک بسیار لذیذ آماده میکنید. بله. و باوری کامل دارم که خوراک لذیذ میآید. و بیننده ها به صبرانه انتظارند که کدام خوراک هست امروز فاطیما آماده میکنه و من کمک میرسونم و کدام محصولات لازم است. مرحمت سخن به شما. امروز خوراک ما خورزم کباب نام دارد. خیر. در اینجا ما میبینیم پیاز است، گوشت، یعنی خوراکی که پمیدور. امروز آماده میکنید نام دارد خورزم کباب. بله. استفاده میشد محصولات ها پیاز، پمیدور، گوشت، سیر پیاز، کبودی ها، بله. دو نوعی سبزی، بله. خوکه های خوشبوی کننده بله. و روغن. نمک. خیلی خوب دوستان، امروز خوراک نام داشته است خورزم کباب و آماده میکند فاطیما. من باوری کامل دارم که خیلی لذیذ میآید، زیرا تا جایی که من معلومات دارم فاطیما خوراک های بسیار بامزه، بسیار لذیذ آماده میکند. دوستان عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و ادامه می‌یابد. بعد شروع میکنیم با آماده کردن این خوراک. همین طور است؟ البته. ما را همراه باشید. از چی شروع میکنیم؟ من برای تو کمک میکنم. شاید من گوشت رو شما میده میکنید. خب. و من لازم است. چی لازم است؟ روغن. یعنی فاول کردن این. خب دوستان فاول میکنیم. میدونی چی؟ بیاید خوبترش در اینجا میگذاریم برای اون که اینش خوبتر است. دوستان عزیز، خب شروع کردیم و بلند باشد، پستر باشد، چگونه باشد؟ نه اونقدر بلند، نه اونقدر پست. خیلی خوب. خیر، در اینجا میگذاریم. اکنون دوستان من گفتم که امروز فاطیما آماده میکند یک خوراک عجیب. زود آماده میکنید در خانه خوراک؟ البته. یعنی دوست می‌دارم. اهل اویله انتظار میشوند که کی فاطیما خوراک رو آماده میکند. گرم نشده روغن رو میاندازیم یا نه؟ بله میاندازیم. خب من برای شما کمک میکنم. خیر دوستان عزیز، چقدر شما گوید؟ کیفایه گوید، من باز میستم. نه. خب اکنون قدم های نخستین را گذاشتیم دوستان عزیز و این معنی آن را دارد که باید کیفایه است. کیفایه است. گرم می شود اکنون. بله. گرم می شود و من به شما میدم این را. پیاز را شما با یک جهان صمیمیت میده میکنید. خب ادامه مییابد. فاطیما. بله. من یک سوال دیگر دارم. باید به ریزه کردن این. خب گوشت هست از انمون پوچه. همین طور است؟ از پو است. بله. پوی و چگونه من میده کنم؟ در اینجا مزمش ببین نشان میدم. خیر. مثلا این رو میگیریم. خیر. این رو چرکنجه میده میکنیم. چقدر باشد؟ ازیر. خیر. خوب. این قدر کفایه است. خیلی عالی. بسیار آسان بود است دوستان عزیز. بسیار آسان بود است. این شب و روز فاطیما با چه کار مشغول است؟ راستی من شب و روز بسیار با جستجوی سرودهایم هستم. خیر. انشالله همین سال آلبوم دومی خودم رو میبرم. سلامت باشند. از پای ایجادیات هستم. عالی. از پای ایجادیات هستید و آلبوم دومی شما، خب مجموعه سرودهای شما از همین گفتید که میبراید در ایجاد، از پای ایجاد هستید. چند سرود رو در بر میگیرد؟ از 10 سرود، برای که بیشتر سرودهای نو در آنجا است. بیشتر سرودهای نو است. بله. خیلی عالی. خب برای ایجاد کردن یک سرود مثلا تقریبا چند روز یا چند هفته
сарф мешавад метавонед гуфта? бовар кунед агар гӯем ки дар як суруд вақт мегирад гӯем ки дар 3 ҳафта ё 4 ҳафта як суруди мо омода мешавад. яъне бисёр заҳматро талаб мекунад. хеле олӣ, хеле хуб. хуб, ман фикр мекунам ки қариб ки як зиёда аз 5 ё 6 сол шуд шумо дар рӯи саҳнаи касбӣ ҳастед, ҳамин тавр аст? бале. хуб, дар анамин 5-6 сол чӣ гуна тағйир ёфт ва хуб фотимаи 6 сол пеш аз фотимаи имрӯза ва ҳозира чӣ фарқият дорад? дар он вақт ман хело ҳам хурд ҳам будам, баъд шармгин будам ва на он қадар намедонистам чӣ хел гӯям аз пайи ки яъне дӯстони азиз, фотима мегӯяд ки дар он вақт шармгин буданд. ҳозир ин маъноро надорад ки ҳозир шармгин нест, ҳозир ҳам ҳаст, вале хеле касбӣ шудеда, касбиятатон баланд шуд. хеле олӣ. бинед ки дӯстон баъзе меҳмонҳо мегӯянд ки ба ман ин лозим аст, он лозим аст, аллакай фотима худаш мефаҳмад гӯё ки дар ин ҷо чандин маротиба хуб хӯрок пухта аст. хеле олӣ. хуб, яъне ки касбиятатон баланд шуд. бале. ва шумораи сурудҳо низ зиёд шуданд. тақрибан гуфта метавонед ки як масалан фотима то имрӯз чанд суруд дорад илова ба анамун ашъори наве ки мебарояд ба наздикӣ? бовар кунед якум альбоми ман 14 суруди нав буд. хайр. акнун 10 суруди дигар баъди. хуб, яъне ки 24 суруд ин фақат бевосита хуб кӯшиш кардед ин сурудҳои сирф худатон аст. бале. хеле олӣ. ман фикр мекунам ки дар як муддати кӯтоҳ хуб омода кардани ин қадар суруд ба ҳар кас муяссар намегардад. ҳолон ки гуфтед ки барои омода кардани як суруд ба камияш 2-3 ҳафта бале мегузарад. шумо дар сурудхонӣ овозатон бисёр баланди марғуладор аст, вале дар суҳбат кардан бисёр маҳин, бисёр ба тамкин сухан меронед. яъне ин маънои онро дорад ки шумо садоятонро эҳтиёт мекунед ё ин ки умуман табиати шумо чунин аст? ман табиати ман худашам хел аст. вақте ки сурудхонӣ ба овозам баланд мешавад, вақте ки суханронӣ ба овозам паст аст. хеле олӣ. буд ягон нафар дар хона масалан ки шуморо водор кард ба анамин сароидани суруд? албатта мо медонем ки масалан падари шумо як нафари бевосита ба ҳамин корҳо яъне сару кор дорад, бештар ба сабту анамин коргардонии овоз. ҳамин тавр аст? албатта, бале. мехостам дар ҳамин атроф каме маълумот медодед. хай ман дар оилаи санъаткорон ба дунё омадам. бобоям ки ҳаҷнигор аст, мешиносед, усто қадам Машрабова. бале. тахаллуси усто масто будам. усто масто гурӯҳи овозатдорӣ. бале. бисёр ҳам машҳури ҳаҷвӣ буданд, да? хеле хуб. ба ҳамин хотир дар вуҷудам ки ҳаст, дар хунам ҳаст, ба ҳамин хотир ман санъаткор, ман касби падарамро идома додам. хеле хуб. ман хоҳиш мекунам ки ба анамин дастбина орбардорӣ нигоҳ кунед. хоҳиш мекунам коргардон. як бор дигар нигоҳ мекунем. дӯстон, ин маънои онро надорад ки бисёр ба эҳсосот дода шудааст фотима. ин маънои онро дорад ки пиёзро майда карда истодааст ва чашмҳояш камакак месӯзад. аз ҳамин лиҳоз камакак об пайдо шуд ва ин аз анамин сабаб аст. дӯстон, он нафароне ки навакак ба шабакаи мо пайвастанд, бори дигар мегӯем ки шумо барномаи Лазиз бо Ҷамшедро тамошо доред ва меҳмони навбати мо ҳастанд сарояндаи ҷавону умедбахш, сарояндае ки бисёр сурудҳои ҷаззоб дорад. Фотима Машрабова ҳастанд ва аввалин маротибае ки ман шуморо дидам, Фотима, дар телевизион, хуб дар яке аз барномаҳо буд ва шумо бисёр хуб як нафаре ки бештар кӯшиш мекардед ки бо анамун забони англисӣ сурудҳо қироат месароед ва ин низ ба шумо хуб муяссар мегардид. худатон дар хотир доред ки кай масалан аввалин маротиба тариқи телевизион шуморо хуб намоиш додам ва аз ҳунару маҳорати шумо
бинандаҳои азиз бохабар гаштанд. ман рости суруди хориҷиро бештар дӯст медоштам, барое ки ман фақат сурудое ки Витни Хьюстон ва Селин Дион ва Тони Брексон, бисёр ҳунармандои Майкл Ҷексон ва ғайраҳо буданд. бовар кунед фақат ман сурудои хориҷиро гӯш мекардам. Ба ҳамин хотир бале ман бештар сурудҳои хориҷиро замзама мекардед. хеле олӣ. имрӯз мо аз Фотима хоҳиш намекунем ки ин ё он сурудро хонад, сарояд. фақат имрӯз мо атрофи фаъолияташ суҳбат хоҳем кард ва атрофи маҳорати хӯрокпазиаш. ҳамин тавр аст? бале. агар имконият бошад медидед ки равған дар кадом ҳолат аст? ҳоло не. ҳоло не. гуфтед ки зуд омода мекунед хӯрок. бештар кадом хӯрокҳоро шумо омода мекунед ва хӯрдани кадом хӯрокҳоро шумо дӯст медоред? рости ман бештар хӯроки ошро беҳад дӯст медорам. ва вақте ки дар хона ки бошам албатта ман фақат ош мепазам. яъне аз удаи пухтани ош палав низ мебароед. бинед боз дар берун дар ҳавлӣ дар анамун чӣ мегӯянд дегдон бо анамун оташи ки хӯрок лазиз меояд. хеле олӣ. хуб гуфтед ки айни ҳол ба омода кардани албоми сурудҳои наватон машғул ҳастед ва гуфтед ки 10 сурудро дар бар мегирад. анамин 10 суруде ки шумо гуфтед, хуб дар кадом мавзӯъҳо бахшида шудаанд? бештар дар ишқу муҳаббат. хайр. боз модар, ватан, инҳо ҳам ҳастанд дар оҷо. мавзӯъҳои бисёр асосӣ. бале. хуб аввалин шуда кадом маҳсулотро меандозем Фотима? аввалин гӯштро. аввал гӯшт. бояд гӯштро сурх кунем. бояд сурх кунем, а? хеле хуб. ман баъд аз як лаҳза аввалин маротиба масалан бо сафари ҳунарӣ соли чанд буд берун аз кишвар баромад кардед? агар аз ёдам набаромада бошад соли 2012. соли 2012. ин кадом кишвар буд? ин дар шаҳри Чита буд. яъне Федератсияи Россия буд? бале. хуб ин консерти чӣ гуна консерт буд? ягон фестивал буд. баъди вай оғоз шуд дигар сафарҳои ҳунарии ман бештар ба чанд давлатҳо. хеле олӣ. чикор мекунем? дохил мекунем. худатонро эҳтиёт кунед. хуб аст. хуб аст, баландтар мекунем дӯстон. хуб акнун мепардозем ба аввалин маротиба, яъне аввалин шуда дар дег гӯштро меандозем. бояд ки маҳсулоти дуюм баъд аз чанд дақиқа андохта шавад, яъне пурра бирён шавад. бале. пурра бирён шавад. гуфтед ки яъне саҳми хеле бориз дорад падаратон дар интихоби касби шумо, яъне ки сарояндагӣ. ҳамин тавр аст? албатта. хуб модар чӣ гуна саҳм дорад? модарам ҳам зид нестанд. хайр. ифтихор мекунанд ки ман дар ҷодаи санъат ҳастам. муваффақ гардидаед? бале. хелам фахр мекунанд. хеле хуб. аъзоёни оила, бародарон, хоҳарон чӣ гуна ҳастанд? ягон кас зид нест дар оилаи мо. барое ки оилаи мо ҳама санъаткор ҳастанд. аллакай ҳамаашон санъаткорони касбӣ ҳастанд. хуб ягон масалан кӯмак мекунад падаратон барои анамин сурудҳои шумо, масалан дар сабти овоз, ман намедонам, ё ин ки на? албатта ман пеш аз сурудхонӣ ё ки дар записи суруд меравам, дар сабти суруд, дар сабти суруд аввал пеш падарам меравам. ҳамчун имтиҳон мегиранд аз ман. хайр. месароям, баъд мегӯянд ки инҷо ин хел хон, ин хел вай кадан дар кор, овоза ин хел. падарам ҳамашам ба ман мефаҳмонад, баъд меравам ба сабти овоз. хуб боре ҳам шудааст Фотима ки хуб сурудро чӣ гӯям ки хубтар барояд, яъне сурудро майлаш дар саҳна хуб ҷазир карда бошед. мегӯянд ки баъзан сарояндаҳо мебароянд, баъдан паси парда мегӯянд ки марҳамат. мегӯянд ки чени дил нахондам.
باید این خیل میکردم این خیل کردم یا اینکه سخنها رو گم کردم میشود همین خیل تا حال نشده است. تا حال نشده است. آفرین. تا حال نشده است. خند زنید چشم نرسد. یعنی تا حال نشده است این معنی اون رو دارد که شما بسیار مسئولیت رو خوب احساس میکنید. جدی هستم. باور کنید من اگر یک سروده که من تیار باید باشم با مثال با آواز زنده که برآمد کنم البته چند روز من جستجوی همون سرود میشوم میخونم میسرم خودم رو تیار میکنم بعد به صحنه میبرم این خیلی گویم که مثال امروز که رویکی مناسبت نمیکنم سلامت باشید. دوستان عزیز ما گفتیم که امروز فقط درباره فعالیت درباره خب مهارت پخت و پزی فاطمه صحبت میکنیم ولی دل میخواهد که یک سرود زمزمه کند زیرا اکنون ما صدای بسیار خوبی فاطمه رو میدونیم چگونه است و خواهش میکنیم از اون نفر که یک از همون سرودهای نوتان که تا حال پیشکش بیننده ها پیشکش مخلصان نشدند از یکی از آنها 4 مصرعش رو زمزمه کنید. من فکر میکنم که بیننده ها نیز خیلی خوشحال میشوند و برنامه لذیذ اولین میشود که سرود نو شما خب پخش میگردد طریق تلویزیون. فقط 4 مصرعش رو مرحمت. برای چه یعنی که از بسیار بودنش شما فکر کرده باور کنید و سروده که از شادروان احمد ظاهر. خب یعنی شما این از نو یعنی چی میگن از نو سرایی میکنید همینطور است؟ خب حلقه بردر نتوانم زدن از بینی رقیبا حلقه بردر نتوانم زدن از بینی رقیبا این توانم که بیایم به محلت بگدایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی نابستن از آن به که ببندی و نپایی. آفرین آفرین. من در آغاز شروع کردید بسیار آهسته من پای بردم که حاضر کمکک سرعت بلند می شود و چنین نیز شد. صداتون خسته نباشد و مرحمت بینید که چگونه است. من فکر میکنم که کمکک زیادتر بریون شود خوبتر می شود برای ملایم پختنش همینطور است. دهانش رو نپوشید نه ممکن است. خب اکنون گفتید که سرودهای نو به نو ایجاد کرده ایستاده اید و برای ثبت سرود گفتید که 1 یا 2 هفته می رود. خب متن‌ها رو چگونه انتخاب میکنید؟ یعنی با دل خودتون پسند آید انتخاب میکنید یا اینکه باز با دیگر نفرها نشون میدید چگونه است؟ من میخواستم از همین خب پروسس یعنی همین آماده شوی سرودهای شما کمک واقف باشم. من راستی وقتی که اگر که بیکار باشم من خودم هم ایجاد میکنم. اوی شاعره شیرین کلام فاطمه بانو مشربیان میشه چگونه میشه؟ نه آهنگش رو. آهنگش رو. خب دوستان عزیز باز در برابر سرود سراییدن آهنگساز فاطمه مشربова یعنی که شما این مهارت رو دارید؟ البته. خیلی عالی خیلی عالی. یگان سرودتون رو آهنگش رو تا این دم خودتون ایجاد کرده اید؟ البته. یعنی وقتی که میگویند که شخص آهنگ رو ایجاد کند حتما که باید یگان اسباب موسیقی رو نواخته تواند. البته. کدام اسباب موسیقی رو مینامید؟ فورتپیانو. فورتپیانو. دوستان متاسفانه در اینجا فورتپیانو رو کشیده نمیشود در اینجا آورده نمیشود. به هر حال خیلی خوب است. یعنی شما معلوماتی موسیقی دارید؟ البته دارم. من کنسرواتور 5 سال من در اونجا در شعبه آوازخوانی عنعنوی فلک من در اونجا به انجام ولی با دیپلم سرخ اعلا در اونجا ختم نمودم. دوستان عزیز سلامت باشند. یعنی ختم کرده کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلب خوجا ستارف و همچنین در شعبه خوب سرودهای عنعنوی
сурудҳои анъанавӣ ва хуб аз ҷумла дар он ҷо меомӯзонанд навохтани асбобҳоро. Ба ғайр аз фортепиано боз кадом асбобро шумо аз ӯдаи навохтанаш мебаред? Думра. Думра. Боз гиторо бо кам беш. Хоб. Баъд тавлак. Таблак. Яъне ҳам бинед ки шумо ҳам асбобҳои торӣ, ҳам асбобҳои зарбӣ ва яъне асбобҳои нафасиро не, а? Не. Масалан, кларнет. Не. Хеле хуб. Ман фикр мекунам ки дар оянда ҳатман ки агар шахс хоҳиш дошта бошад чӣ кор мекунад? Мешавад. Хеле хуб. Хеле хуб. Ва як чизро мехостам фаҳмам ва бинандаҳо низ бесаброна интизоранд ки дӯстон бубахшед ки ман имрӯз камакак зиёдтар сухан гуфта истодам, зеро дар суолҳои ман Фотима ба қавле хронометраж мондааст. Як суолро ба муддати 10 сония чӣ кор мекунад? Ҷавоб медиҳаду халос. Барои ҳамин камакак зиёдтар ман суҳбат мекунам. Бештар шумо суҳбат кунед. Бештар маълумот диҳед. Барои чӣ ду навъи сабзӣ, Фотима? Барои ин ки хушрӯ шавад. ҷавоби хеле хуб бинед. Ман саволро медиҳам ва тахминан 3 сония ё 2 сония ҷавоб дар бар мегирад аз ҳамин лиҳоз. Барои ки хушрӯ шавад. Бале. Барои анамун намуди зоҳирияш. Албатта. Хан занед. Яъне пеш аз оне ки борҳо гуфтем хӯрок болаззат бошад, боз муҳимтар он аст ки зебо бошад. намои зоҳирияш зебо, дилкаш бошад. Ҳамин тавр аст? Бале. Офарин. Офарин. Хоб, дӯстон, ҳаминак акнун бинед ки ду нафар ин гӯштро кофта истодааст ва ин гӯшт ҳайрон аст ки барои чӣ ду нафар. Ман низ кам худамро дар ин ҷо сами худамро мегузорам, вале асосан дар ин ҷо ман кӯмак мекунам. Ба ғайр аз хӯрокҳои тоҷикӣ, шумо гуфтед ки хӯроки тоҷикӣ оши палавро дӯст медоред. Ман ту шакароб, қурутоб ва оши тупа. Боз чӣ? Шӯрбо. Оши тупа бо нахудҳояш, алафҳои тару тоза дар фасли баҳор бисёр лазиз баъд аст. бештар медонед чиро дӯст медорам? Далда. Далда. Дар баъзе минтақаҳо фасли баҳор мешавад. Бале, дар баъзе минтақаҳо дангича мегӯянд, дар баъзи минтақаҳои дигар гандум куча мегӯянд. Хулоси гап ҳама фаҳмид сухан дар бораи чӣ меравад? Бисёр лазиз аст. Шумо чӣ мегӯянд? Табъи бисёр нозук доштаед. Хӯрокҳои бисёр лазизро дӯст медоред. Суолҳои ман атрофи мусиқӣ меравад. Шумо гуфтед ки бештар суратҳои сарояндаҳои хориҷиро меписандед. Хоб, ман ду сарояндаро пешниҳод мекунам ва шумо якеашро интихоб мекунед ки кадомаш бештар ба шумо писанд аст. Хо масалан тоҷик бошад, хо масалан хориҷӣ бошад, яъне англис бошад. Мешавад? Хоб, меравем. Омода ҳастӣ? Уитни Хьюстон ё Селин Дион? бовар кунед Якеаш. ҳардуашон ба ман Писанд аст? бале, наметавонам. Фақат яктаашро интихоб мекунед шумо. Яъне бештар кадомаш? Уитни Хьюстон. Уитни Хьюстон. Барои чӣ? Ман агар гӯям ки шумо бовар намекунед, ман ба суруди ҳамон кас калон шудам. Ба суруди ҳамон кас калон шудед ва ҳамон суратҳои ҳамон дар дили шумо ҷой шуду, шумо қадам гузоштед ба соҳаи ба санъат, ба сарояндагӣ. Бале. Хеле хуб. Нисбатан ҷавонтар мегузарем Дуа Липа ё Ариана Гранде? Инҳоро намешиносам. Намешиносед. Хеле хуб. Хуб. Карди Би ё Ники Минаж? Намешиносам. Ман барои ки ман бештар ман фаҳмидам зиёдтар, яъне касбияташон тар бошад. ҳозираш ба не. Ҳозираш ба не. Jay-Z ё Eminem? Eminem. Хеле хуб. баъдан мегузарем хуб Фахриддин Малик ё Зикриёло Акимов? Ман наметавонам, ино беҳтарин. Беҳтараш напурсед. Ҳамашро мо чӣ кор мекунем? дӯст медорем? Бале. Меписандем? Беҳтарин санъаткорон ҳастам. Ман ин гуна савол мегузорам ба шумо ки хуб аз сарояндаҳои тоҷик масалан кадом сарояндаҳо ба шумо хо зан бошад, хо мард бошад бештар суратҳояш наздик аст, бо шунидани суратҳояш таби шумо болида мегардад? Кадом аст? Рости ба ман ҳама писанд аст. Ман наметавонам гӯям ки ин ба ман мақбул. Ҳамашон барои ман як савал. Хуб, аз чӣ мегӯяд ҳолати ногувор худашро мебарорад Фотима? Ман ин гуна мегӯям. Хуб,
برای فاطمه همه سراینده‌های توجیک پسند است دوستان عزیز با عزت نفس یگان کس نمیرسد و هست یگان سراینده هست که مثلا باز نزدیکتر است انا صورت‌هایش که شخص حلاوت میبرد روش بالیده میشود یک دو یا سه سراینده رو نامبر کنید نیگینه موقلو نیگینه موقلو خیلی خوب دست میدونم صدایش رو دویومش دیگر من نمیدونم همش من پسند است خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب و اگر همین سوال رو با یگان سراینده دیگر دهند و آن سراینده با شما آشنا است دوستی نزدیک نیز نباشد ولی به هر حال مناسبت خوب دارید شما تماشا دارید و نام شما رو نگیرد چگونه میشه شخص میشود واقعا هم کمک انمون مالولی خاطر نه کمک چی میشود آزرده خاطر میشود همین طور است خیلی خوب میگذاریم از سراینده مثلا گذشته‌مون سراینده بسیار بله سامی ارزنده گذاشتند در رشد و نموی صنعتی استرادای توجیک مثلا در صورت‌های عنعنوی فلک شش مقام کدام‌هایش رو شما میپسندید و خب میگویید که در حقیقت واقعا هم سامی ارزنده دارد نقره رحمتووا سلامت باشند گلچهره صادقووا خب و نیگینه راوپووا بهترین دوستان عزیز آن نفرانی رو خب فاطمه بانو در اینجا نامبر کردند که واقعا هم اینها ستاره های صنعت خب موسیقی و سرودی توجیک هستند اینها رو باید فراموش نکرد بیننده عزیز اینها رو باید ارج گذاشت و خب در خاطر باید داشت که مس همین نفران خب صنعت همین سرودی توجیکی سرودی ملی و عنعنوی سرودهای خیلی خوب که سالیان دراز شخص گوش میکند هیچ کنشوی ندارند سلامت باشند خب بعضیشون مثلا از دنیا گذشتند روشون شاد باشد حتما که چی اند اونها در دل میمونند در دل تا ابد میمونند دوستان عزیز تشکر که تا حال با ما هستید و شبکه سفینه رو انتخاب کردید خیلی خوب کردید زیرا در اینجا یک خوراک بسیار لذیذ آماده شده ایستاده است و مؤلفین خوراک هست فاطمه مشربова این برنامه لذیذ با جمشید است گوشت را الکی انداختیم تقریبا 10 دقیقه بریان شد بوی بسیار لذیذ دارد دوستان عزیز این رو با سخن گفتن نمی شود و اکنون چیکار میکنیم فاطمه چیکار میکنیم اکنون پیاز رو خب داخل میکنیم من با شما کمک میکنم شما خودتون نگیرید باشد باشد خیر پیاز رو میاندازیم دوستان عزیز یعنی تا حال نمک نانداخته ایم نه ممکن است نه خیلی خوب خب میاندازیم همش رو بله 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 و چه بوی بامزه هست بوی بولذت است خیلی خوب خوراکای خودتون آماده میکنید البته که با یک اشتیای تام استعمال میکنید سیر پیاز رو زود یک دوستان عزیز بعد از اون که پیاز رو میاندازیم سیر پیاز رو میاندازیم خوراکای خودتون رو استعمال میکنید البته خب میکوبیم اینو لازم نیستن دیگر خیر کدام خوراکو رو مثلا آماده کردنش رو دوست می‌دارید آماده کردنی خودش آماده کردنی بله 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 آماده کردنی گلمنتو رو از خود کردم پختم قدر به مزه آمد که بسیار بولذت به مزه به مزه آمد نه با مزه یعنی که گفتنی است که به نهایت با مزه بولذت دوستان خیلی خوب بعضا غیر چشم داشت سخن‌های راست از دهان میبرد البته این نه شوخی است شوخی میکنم دوستان اون نفرانی که نوکک با شبکه ما پیوستن بار دیگر میگویم شاید شما نوکک پیوستید و ندونید که اینجا چی گپ است دوستان این برنامه لذیذ با جمشید است مهمانی من هستند فاطمه مشربова یک خوراک بسیار لذیذ آماده میکند خورزم کباب خب بعد از اون که دیگ رو ماندن برابر زودک گرانوان رو انداختیم کمک تصفید بعدا گوشت رو انداختیم تقریبا 10-12 دقیقه بریان شد بعدا زود پیاز رو از آخری پیاز زودک سیر پیاز رو انداختیم بعدا یک 7 یا 8 دقیقه می شود که
бириён шуда истодаанд. Акнун чикор мекунем? Сабзиро. Вақташ расидааст? Бале. аз кадомаш шурӯъ мекунем? Фарқ надорад. фарқе надорад. Марҳамат. дӯстон, сабзиро меандозем ва он нафароне ки масалан ин хӯрокро омода мекунанд метавонанд аз як навъи сабзи истифода баранд. фарқ надорад? Фарқ надорад. метавонанд аз ду навъи сабзи истифода баранд. шояд метавонанд дар инҷо қаламфури булғорӣ. Албатта. Не, мумкин нест. хоб, ин тахаюли ман буд, нодуруст будааст. хоб, сабзи ду навъи сабзи аст гуфтем, ду ранг. хайр. Тамом. кифоя аст. Бале. дӯстон, сабзиро низ илова кардем. Сарпӯшро дӯстон, як лаҳза. Сарпӯшро хоб мепӯшем. яъне ҳарорат паст бошад, а? 6, 5, 4, 3, 4. 4. баъд аз як танаффуси кӯтоҳакак бармегардем ва мебинед ки 2 дақиқа аллакай паси сар шудааст. боро ҳамроҳ бошед. даҳнакашро мегирем. хеле олӣ, хеле олӣ. хоб, сарпӯшро мегирем. Бале. мегузарем ба илова кардани ози каме мекобем. дӯстон, бинед ки чӣ гуна як намои зеборо касб кардааст ва чун гуфтанд Фотима ки дар баробари лазиз будани хӯрок бояд ки намои зоҳириаш низ хеле чӣ бошад? дилкаш бошад, иштиёвар бошад. чӣ лозим аст? ба мо зира. хоб, дӯстон, шурӯъ кардем аз хокаҳои хушбӯйкунанда. баъдан кифоя аст. мурч камакак. баъдан мегузарем ба намак. хоб, фикр мекунам бас аст, а? чун мо об меандозем. кифоя аст? хоб, кифоя аст. дӯстони азиз, фақат як чизи дигар мондааст. инам бошад. мекобем камтар. об. ҳамин тавр аст. ман обро аллакай чӣ қадар гӯед ман мерезам ва резам. бале. хоб, бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. кифоя. дӯстон, об камтар мерафтааст. ва Фотима, аз намои хӯрокатон аллакай ҳаловат бурда истодаед? албатта. хеле табъи дил аст, а? албатта. ба ман низ хеле писанд аст. дӯстон, воқеан ҳам боварии комил дорам ки бисёр бомазза меояд, лазиз меояд. мо бояд каме тафтем. хоб, сарпӯшро мегузорем. ҳарорат баландтар аст, пасттар мекунем ё на? паст мекунем. Чӣ қадар? баъд гирад камтар. хоб, 6, 5, 4. кифоя аст. чанд дақиқа бояд? тақрибан 20 дақиқа. 20 дақиқа. дӯстони азиз, 20 дақиқаи дигар меҷӯшад хӯроки мо. баъд аз як лаҳза бармегардем ва мечашем бо ҳамроҳии Фотима Машрабова, меҳмони имрӯзаи мо, сарояндаи ҷавон, умедбахш, хушовоз. ва баъд аз як лаҳза бармегардем. моро ҳамроҳ бошед дӯстон. дӯстони азиз, ташаккур ки то ин лаҳза бо мо ҳастед ва 20 дақиқа паси сар шуд ва чӣ кор мекунем Фотима? сарпӯшро мегирем. балали мебардорем. лаҳзаҳои бисёр ҳассос ва лаҳзаи асосии ҳамин барнома низ ҳамин аст, гӯем хато нахоҳем кард.
بینید این زیبایی رو و بعد از یک لحظه از این زیبایی میچشیم و میگوییم که چگونه مزه و چگونه لذت دارد و خوراکی آماده کرده فاطمه مشربова رو بهاگذاری میکنیم دوستان. بعد از یک لحظه برمیگردیم. برو همراه باشید. دوستان عزیز، لحظه اساسی برنامه است و میچشیم از خوراک فاطمه مشربова و میگوییم که چگونه مزه چگونه لذت دارد. مرحمت فاطمه، با ایشو باشید. تشکر. میچشیم دوستان. خب خیر، چگونه است؟ من بهاگذاری میکنم حاضر. بسم الله الرحمن الرحیم. بینید که گوشت چگونه ملایم پخته است و دوستان عزیز سبزی که انداختند بسیار ملایم است، یک مزه غیر عادی کسب کرده است. این خوراک گفتیم که این است کباب خارزمی در اجرای فاطمه. به چون و چرا گفتن ممکن است که بسیار مزه و خود خاص دارد، واقعا هم بسیار لذیذ است، زیرا خودی فاطمه میگه چگونه است؟ فکر میکنم که بسیار لذیذ با لذت است و من به فکر میگویم که خیلی لذیذ است. با اجازت شما فاطمه، یک تاجیکستان سپاس برای شما برای آماده کردن این خوراک لذیذ غیر عادی با لذت و گوشت بسیار ملایم و طبیعی پخته است، به نهایت خوب. و من فکر میکنم که شما رو دیده این خوراک رو الکی بیننده های ما بانوان عزیز میبینند. به حد زود تیار است. بله زود تیار است، در یک مدتی کوتاه، در مجموع یک 30 دقیقه رو میگیرد. همین طور است. آماده میکنند برای دوستان نزدیکان و برای اهل و عائله آماده میکنند و میچشند، میبینند، استعمال میکنند، راحت میکنند. در آخر برای بیننده های عزیز شبکه سفینه، برای مخلصان خودت، برای خب دوستداران برنامه لذیذ با جمشید چی گفتنی هستی؟ بار دیگر گفتنی هستم که تشکر به شما، تشکر به تلویزیون سفینه که ما رو دعوت کردید. سلامت باشند. و گفتنی هستم که خاطر جمع تنیسیت دلی بیغم رو آرزومندم. همیشه خوشبخت باشند. سلامت باشند. و ما در نوبت خود با شما در ایجاد صورت‌های نو به نو موفقیت پیشروی خواهیم و باوری کامل داریم که در آینده نزدیک انمون اشعاری صورت‌های شما، مجموعه صورت‌های شما میبراید و دل مخلصانتون را شاد میکنید. تشکر. بیننده عزیز، اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید باخیر میرسد. دیدید که چگونه یک خوراک بسیار لذیذ بود. بارها میگویم که میمونان برنامه ما در اینجا از تحت دل آماده میکنند و خب خوراک در انمون پروسس یک صحبت بسیار خوب و خوش و گوارا جریان میگیرد. آماده کردن خوراک از همین لحاظ خوراک ها بسیار لذیذ میآیند. این به یگان شوخی است، جدی میگویم. و امروز نیز خوراک بسیار لذیذ آمد. فکر میکنم با شما نیز پسند آمد. این خوراک رو در خانه‌تون برای اهل و عائله، نزدیکان، دوستان آماده کنید و استعمال نمایید. همیشه خوراک های لذیذ رو آماده کنید، استعمال نمایید و موافق معیارش. تا دیدار نوبتی سلامت بمانید. حتما همش خوب میشه دوستان عزیز. خیر.